So when we look at the array for today's topic, chapter 3, using array, so what we can know how to create an array is what are the value ataupun the data types that we want to save dalam sesuatu program. Okay, for example, benda ni saya ulang benda yang sama juga. Okay, when we talk about array, okay, we have one set of, when we talk about array, so we have one set of data or record yang sama data type on the record. Maksudnya kalau nama, semua nama berjenis text ataupun string lah. And then phone number maybe you need to have maybe character string ataupun numbers. So depends what types of array. Tapi jadi dalam record tersebut mereka duduk dalam satu record row, satu set, and we keep it as the same data type. So contoh ni imagine lah. So ini ialah array dia. Okay, ni contoh ni array. Banyak sangat ni. So as you know, kalau array, the index untuk record is start with 0. Kan? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So berapa record dalam array yang pertama ni yang saya tunjuk ni? Contoh kita letak kat sini, let's say this the array name sama dengan contohlah student name. Okay, contohlah. Okay, so this is the array name. So berapa size this array for the student name? Saya tanya jawab What is the size of this array? 7. 7 lah. Okay, 0 is included. So 0 ni kira record yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. So it look like 6 tapi sebenarnya 7 lah, because 0 is included. So contoh, so saya letaklah nama. So kita ada 4 orang je, let's say saya letak dengan nama saya dulu. Dan okay, let's say lah lagi 2 ni biar je kosong. Okay, saya buat je size, tak ada data lagi record. Okay, so as we can see, record number 1, which is the index number 0 is Nas. 1, 2, 3, 4 Farazul Azril Kemal. So as you understand, array will use this index number as a record. So bila kita tengok nota balik, okay, you can create an array with an array statement with the following format. So kita boleh declare macam ni dalam PHP, a very simple one. Array name, okay, tadi nama array student name, dan kita cakap dengan dia PHP, ini adalah array. Nampak macam kita declare variable tapi kita sebut array, dan kita letak value dalam kurungan. Okay, contohlah kita declare macam ni. Contoh $sign, okay, student name sama dengan array. Okay, this is how we declare the array lah. So saya just masukkan, okay, let's say array yang pertama Nas, okay, comma Farah Zul Azril, ikut dia punya index.
Maksudnya kita masukkan ikut dia punya index. Last kali semicolon. So follow the index. Maksudnya follow the index maksudnya kalau kosong-kosong start dengan yang pertama lah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. So you can see this is kosong. 1, 2, 3, 4. Okay, we have 5 record in the array. Macam ni kita tak bagi tahu saja tak apa. So kita just declare for PHP. We mention that this is the array name. So this is the array name. Ni array name lah. So kalau saya tanya apa nama array name tu, so you tahulah. Okay, this is the array name. So this is the record. Okay, from here to here, this is the record. Okay, the array record. Alright, array record. The list lah, the list of the array. So duduk macam ni. So far clear yang ni? Clear, sir. Alright, so tak ada masalah lah. Array is always array, it's the same. Cuma macam mana kita nak write in the different language sahaja. Okay, so create an array using array statement. Tak apa, yang ni you boleh baca saja dan you tengok contoh. Ini contoh yang agak confusing sikit sebenarnya, tapi tak apa. Dalam array nanti kita tengok dulu types of array, baru kita tengok contoh. Okay. So yang ni kita boleh remove apa, boleh remove ataupun unset ke apa, tak ada masalah. Okay, this one kalau kita nak gunakan for each, for each ni loop ataupun gelung for lah, kita panggil for each. Walk through an array manually. Okay, tak apa, kejap, saya nak pergi types of array dulu. Okay, types of array. So dalam PHP ataupun dalam web application programming ni, kita kategoriskan ada 3, which is numeric, multidimensional dengan associative. Alright, numeric yang macam saya tunjuk tadi lah, di call numeric 1, 2 record, which is ada Ali, ada Abu. So very straightforward. This is numeric array. So kita tengok, this is numeric array. Okay, and then kita ada associative array. Tadi ada Ali dengan Abu kan? Dia ada associative array pula, similar to numeric in terms of functionality, but they are different terms as of their index. So dia dah tak ada index 0, 1, 2, 3. Dia gantikan index yang dia create sendiri, which is Ali as index, Abu as index. Contoh. Okay, contoh. Saya kena lukis. Kalau tak nanti you all takut you all confused. Okay, ni saya tepikan. Right, I will move bottom here. Okay, now as we understand, 0, 1, 2, 3, 4 is the index. Okay. Sekarang, okay, saya nak bawa keluar this one. Okay, bawa keluar this one as an index. Maksudnya semua ni jadi index. Zul jadi index, Azril jadi index, Farah jadi index, saya jadi index. Okay, so you all semua dah tak jadi record tapi jadi index, which is contoh lah. Okay, so saya letak saya punya ID. Okay, ni ID employee saya lah. Okay, Farah punya ID apa? 1, 0. 4. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah kosong-kosong tu, yang belakang je. Tak ingat. 0401 kot. Tak kisahlah, 10401. Okey, jalan.
Tak ingat lah pagi-pagi. Wah, kalau tengah hari pun belum tentu ingat Farah, oi. Zul, korang dah send berapa you all? Ya Allah. Okey, tak apa. Saya hentam sajalah. Okey, Azril. Tak ada respon. Mantap. Kemal. 9465 sir. Okey, tukarlah. Tukar. 10. 9465. Sorry. Azril 109465. 465. Kemal 109402. okey. Contoh So, now dah tak ada dah Sekarang dah tak ada 0, 1, 2, 3, 4 ni dah tak ada dah. Sekarang dia akan jadi index as this one. Ini jadi index. So ini jadi data. So you kena ingat this is the record. Okay, this is the record. And then this is the index. Dia sama macam konsep 0, 1, 2, 3 tapi kita gunakan associative array. Maksudnya NAS akan hold the value of 3600 Farah, 10401 Zul, ni Azril, Kemal. Okay, how we want to declare inside here. So yang ni kita dah tahu this is numeric array. Okay, ni untuk numeric array. So untuk kita declare as associative array lebih kurang sama, tapi kalau you tengok dekat sini dia declare variable name dekat sini. Okay, variable name kat sini age. So kita start dengan Ali and then kita ada sama dengan arrow lah, kita macam buat arrow and then dia punya value. Okay, let's say kita try. So kita nak declare numeric array. So kita letak kat sini lah sebab dia panjang sikit kan. Okay, sama juga nama sama nama array yang sama. Okay, so kita akan declare sama juga array, tetapi the difference is bila kita declare dalam ni. So kita kena inform dulu dia punya index. So yang pertama, index yang pertama NAS. Record yang NAS pegang adalah 3600. So since dia number, saya tak perlu pakai quotes lah. Okay, then comma. Okay, so untuk next record comma. Okay, next record. So jangan comma selepas dah tak ada record. So untuk yang kedua, so kita gunakan juga okay, Farah 10401. So this is our index yang kedua, Farah 10401, comma. So kita ada yang ketiga Zul. So this is index Zul sama dengan 10250 10250. Okay, Azril as index Azril 10649 9465. 10945. Okay, last kali. Okay, index Kemal. Okay, kita buat macam ni 10941 10942. Okay, tutup semicolon. Okay, dia sebenarnya kita tulis balik je rekod kita, tapi melalui associative array. Ini adalah associative array. So maksudnya associative array ni, kalau macam you belajar fundamental programming ke apa, kadang dia cakap 2 dimension, but the 2 dimension is quite different. So yang ni kita panggil associative array. Okay, so we have 2 records, which is nanti bila kita nak display ataupun nak panggil record tu, kita akan gunakan dia punya index lah. Okay, so contoh maksudnya macam ni.
Tengok kenapa dia panggil Ali, sebab dia nak display 20. And kenapa dia panggil Abu dekat sini, echo age Abu. So sebab dia nak panggil nombor ataupun value 19. Okay, macam tu je lah. Tak apa, sekejap lagi kita buat. Okay, this one is multi-dimensional. Multi-dimensional pula sambungan daripada associative, meaning that each element in the main array can also be an array. Macam tu pula. Each element in the sub-array can be an array and so on. So, senang cakap, kalau multi-dimensional ni depends kita nak buat macam mana. Contoh, kalau kata dalam index U tadi, kita nak masukkan, contoh ada array. So, kita boleh masukkan array dalam satu index tu. Dan dalam index array ni, kita boleh ada lagi satu. Maksudnya macam tu lah. Each element in the main array can also be array. Dalam satu ni, contoh, satu index ni, kita boleh jadikan dia array. Okay, contoh ni, jadikan dia satu set of array. Ni untuk Nas Okay, let's say kita pergi ke Farah. Okay, untuk Farah guna kotak. So, kita ada satu set lagi untuk Farah. Contohlah. Okay, so untuk Zul. Okay, let's say. So, kalau kata index Zul, so kita ada satu set array lagi untuk Zul. Faham? Dan seterusnya lah, so on. So, maksudnya kat sini, okay, kalau kata dalam satu array, you declare satu set of array tu, so ini dia punya okay, kat bawah ni, ini set untuk multi-dimensional array untuk Nas. Okay, yang ni multi-dimensional array untuk Farah. Tapi dalam satu set dia tak boleh asing-asing. Maksudnya declare dalam satu declaration lah. So untuk Zul dan seterusnya lah. So kalau you tengok dalam notes pun, okay, saya tak nak tunjuk banyak-banyak, nanti confuse. So kita fokus yang mana senang dan mudah untuk kita faham dulu. Okay. So dia declare families. Nampak? Dia declare families. So maksudnya satu array, dalam tu ada array lagi. So nampak? Ali dia declare ada array lagi. Array dalam tu ada data. So itu adalah masa dia declare data tu, index 01 ni dah diguna balik. So maksudnya contoh macam ni kan. Okay, macam kata untuk saya ni, okay, saya declare Nas as an array. Okay, so dalam ni dia dah jadi guna 0, 1, 2, 3 balik lah. Maksudnya, okay, maksudnya kita punya array dah jadi guna index 0, 1, 2, 4, 5 macam tu. So dia duduk macam tu lah. So let's say ini dah jadi satu array tau. So maksudnya kita declare satu array lagi. Contoh let's say lah PHP array, contohlah PHP class. Okay. So this is our new PHP array name lah, PHP class. So ini kita punya data ataupun record. Dalam record tu ada array lagi. Contoh macam tu lah. So you boleh tengok contoh kat situ. So bila kita panggil, kita create the array. Then this one numeric, this one associative. Dia ada ni apa? Simbol tu. Then this one ini numeric saja.
store a set variable in array. Tu just, yang ni just baca je. Saya nak tunjuk how we can try to build ataupun create an array punya codes yang simple, and then kita run. Okay, let's say kita start. Ni tak perlu input apa-apa, kita dah boleh start dengan PHP. Okay, kita start dengan PHP je lah. Sebab apa? Sebab kita tak ada input, tak perlu input daripada HTML, so kita boleh start dengan PHP. Okay, contoh tadi kita declare student name. Okay, this is the way we declare. So kita kata array. Okay, kalau tak nak rapat sangat, you boleh je jarakkan. Okay. Tapi benda yang kena jarak lah. Yang kena rapat. Okay, tadi kita ada Nas. Okay, dan kita ada Farah. Dan yang ketiga kita ada Zul. Okay, dan yang keempat kita ada Azril. Dan last kali kita ada Kamal. Dan kita tutup. Declare macam tu je. Simple. Now kita nak display the array, ataupun kita just macam kata, okay, let's say lah kita kata echo let's say kita kata student name array. Okay, katalah ni tajuk dia. Okay, so untuk PHP kena tulis macam ni, BR. Ini saja cara yang senang untuk saya tunjuk untuk new line. Okay, contoh kita nak display first student ataupun student yang pertama lah, first student in array. Okay, kita kena tulis macam ni, dot $, nama array, student name, and then kita buat box index yang keberapa kita nak display, dan semicolon. That's all. Okay, contoh saya nak display first student which is index 0, so saya buat macam tu, and then saya tutup. Ni saya test untuk yang pertama lah, so saya save as, let's say dekat sini saya dah masuk XAMPP htdocs, so saya tukar all files, so let's say student array, saya buat underscore dot php, student underscore array dot php. This is the name. So saya belum run lagi XAMPP saya, so saya just klik XAMPP control panel, saya just start Apache sahaja, saya minimize. So saya pergi ke localhost. Okay, saya just type localhost. Okay, so my XAMPP is already running. So apa nama array tadi? Saya save as student underscore array.php. Student name array. This is the title. First student in array. Dia nampak tak? Tengok coding ni. Saya letak kosong. So nama ni lah. Ni yang pertama. Kalau saya letak yang keempat. So 0, 1, 2, 3, 4. So sepatutnya siapa yang keluar? Kemal lah kan. So saya refresh. So Kemal yang keluar. So benda ni senang je. Maksudnya ini apa display caption kita, dot student name, dan dia punya index. So ni selalu keluar dalam exam. Contoh kita BR lagi, kalau tak tidak cacat. Okay, so saya type lagi echo. Alright, let's say we go for second student. So second student in array. Okay, nampak saya open sini, saya close sini. So saya open, saya close, baru dia punya data yang kita nak panggil. So $, nama array sama macam ni, nama array. Okay, so make sure you
jangan tertinggal dot ni. Selalu bila dot tertinggal dia tak boleh display. Contohlah, okay, tak apa, kita try dia tengok. Okay, dan kita pergi ke student yang kedua, semicolon. Okay, kita save. Alright, so bila save, dia ada error. Tengok error dekat mana? Dekat dot ni. Dot ni sangat penting. Dia yang kata, oh ni tak ada dot, tak apa, tak boleh. If you tak letak dot ni, dia error. Okay, so second student in array. So you just continue. Kalau saya just kita copy sahaja untuk another 3 student. So kita cuma tukar kat sini 0, 1, 2, 3, 4. Then kita boleh, let's say katalah nak tulis penutup lah. Tulis penutup, you boleh tulis echo end of array list. Contohlah. Okay, semicolon. Save. Okay, saya refresh. So dia keluarlah student name array. First, second, and of array list. So kita tak tukar tadi yang tu. So display dia kat sini kita jadi third, fourth, okay, fifth. Alright, dan kita save. So yang penting kita panggil balik nama array ni. Kita dah declare, betul. So kalau okay, in case you tak susun like this one lah, you can just simply just student name array. So you can just play around with the index number yang dekat sini. Okay, this is first example. Sekarang kita nak buat contoh untuk associative. Saya buat sampai 2 je associative je. Okay, kat sini kita buat sampai associative. Okay, kita akan create new. Okay, kita gunakan data yang ni untuk create associative array PHP. Sama juga. Okay, so kalau you nak tukar apa, nak tukar apa, student ID bagi tahu. Okay, kita gunakan nama yang sama juga, student name. Okay, nama array yang sama. So kita kata array. Okay, so kita buat sama yang macam kita plan. Okay, let's say nas. Okay, kita buat macam ni. This is our record. Okay, comma Farah. Okay, 10401, comma, then we go to zoo 10250 Azrael. Okay, our record is 109465. Last kali 10942. Tutup and semicolon. Now kita nak display associative array. So echo associative array list. Okay, so echo, this is for new line, tak perlu tutup, tak apa. So kita just buat macam ni. Okay, kita nak test satu. So kita echo first student. Okay, saya buat tipe panjang. Okay, sama juga konsep dia, dot, $sign. Apa yang kita declare kat atas mesti sama. Tapi dalam, okay, kita tengok notes. Dalam box tu, perbezaan dia bila kita nak display associative array, kita akan panggil nama index yang kita declare tadilah. So macam tadi, ni mana? Associative array yang pertama, nas kan? Okay, kita letak nas. Okay, tapi
Dia biasa untuk beza dia kita gunakan satu quotes. Okay, dan kita tutup. Okay, dan kita save sebagai associative. So kita buat ASS associative array.php array.php. Now kita cuba run dekat sini. Okay, dekat localhost ni. Okay, saya save tadi associative array.php. Okay, first student. So associative array, walaupun kita buat associative array, so saya panggil nama kat sini index nas. Okay, kita cuba dua quote, saya rasa boleh je. And then kita buat yang kedua, second student. Okay, index Farah. Save. Okay, first, second. So macam itulah. So also the same, kita copy and then kita cuma tukar dia punya display kat sini, third, fourth. So tadi yang ketiga kita ada Zul, dan yang keempat kita ada Azril, dan yang kelima last. So save, refresh. Okay, so we call the index here, the data. This is the record will display here. Semua samalah, it's all about the record dalam array. So this is how we use array. Kena faham konsep array tu. Sebab array ni is the data that we keep. So kita boleh nanti next week saya akan tunjuk macam mana kita nak keep the data in the array with how for apa, macam bila user input, when user input then kita keep the record. Cuma agak panjang sikit lah nanti. Yang ni kita dah siap faham konsep ni. Okay, clear, fine. Ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? Tak ada, sir. So far okay beza at least associative array dengan numeric array. Numeric array very straightforward, very simple. Maksudnya kalau untuk associative array, beza dia dekat index sahajalah. So kita tengok tadi associative array dengan array student. Apa nama yang mula-mula tadi file? Array student name. Bukan. Associative array. Kita tengok student array. Okay, so quite similar, cuma yang membezakan associative dengan numeric is masa kita declare the array. Nama sama, tapi masa kita declare dekat sini, okay, this one is all the record, tapi yang ni kita declare sekali dia punya index and the record, following by the record for each index. Okay, so that display, panggil balik saja nama array dan tulis dia punya index. Okay, so that's all for this week class. So see you next week.
hopefully next week saya akan buat face to face class untuk PSP sekali. Senang lah saya nak tengok you run dekat PC kan, and it's very simple je, so tak adalah. After next week terus midterm. So midterm tu saya akan buat face to face midterm juga. You all kena tulis dalam PC, kena buat program semua PHP. Alright, so if you don't have any question, that's all for today.